Today is Maha Oshtami. On this evening of divine moments, we all welcome you. On behalf of Aparajita Mahila Welfare Association, I, Mrs. Geeta Bhattacharya, welcome you on this evening of music and dance extravaganza. The first participant of this evening is Mr. Jyotirmoy Roy. As you know, Aradhana of Ma refers to the act of worship, devotion, adoration directed towards to the Divine Mother. Through music, he is going to present this adoration and devotion. And this is a very famous song, Akbar Bira Jogoma. Mr. Jyotirmoy Roy, please. Please give him a big round of applause, ladies and gentlemen. নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। উপস্থিত বড়দেরকে জানাই আমার প্রণাম এবং ছোটদেরকে জানাই অনেক অনেক ভালোবাসা। একটি মাতৃবন্দনায় সামিল হয়ে আমার নিবেদন একবার বিরাজগমা হৃদি কমল আসনে। একবার বিরাজ গো মা, হৃদি কমলাসনে, একবার বিরাজ গো মা, হৃদি কমলাসনে। তোমার ভুবন ভরা রূপটি একবার দেখে লই মা নয়নে। তোমার ভুবন ভরা রূপটি একবার দেখে লই মা নয়নে, কমলাসনে। একবার বিরাজ গো মা, হৃদি কমলাসনে। একবার বিরাজ গো মা, হৃদি কমলাসনে। তুমি অন্নপূর্ণা মা, শ্মশানে শ্যামা। অন্নপূর্ণা মা, শ্মশানে শ্যামা। কৈলাসেতে উমা, তুমি বৈকুণ্ঠে রমা। ধরো বিরিঞ্চি শিব বিষ্ণু রূপ, সৃজন লয় পালনে। ধরো বিরিঞ্চি শিব বিষ্ণু রূপ, সৃজন লয় পালনে, কমলাসনে। একবার বিরাজ গো মা, হৃদি কমলাসনে। একবার বিরাজ গো মা, হৃদি কমলাসনে। তুমি পুরুষ কি নারী বুঝিতে নারী,
বুঝিতে নারী স্বয়ং না বুঝালে তাকি বুঝিতে পারি। তুমি পুরুষ কি নারী বুঝিতে নারী স্বয়ং না বুঝালে তাকি বুঝিতে পারি। তুমি আধা রাধা আধা কৃষ্ণ সাজিলে বৃন্দাবনে। তুমি আধা রাধা আধা কৃষ্ণ সাজিলে বৃন্দাবনে কমলাসনে। একবার বিরাজ গো মা হৃদি কমলাসনে। একবার বিরাজ গো মা হৃদি কমলাসনে। দুঃখ দৈন হারিণী চৈতন্যকারিণী। দুঃখ দৈন হারিণী চৈতন্যকারিণী। অন্য কিছু চাই না বিনা চরণ দুখানি। দুঃখ দৈন হারিণী চৈতন্যকারিণী। অন্য কিছু চাই না বিনা চরণ দুখানি। আমি প্রেম সরোজে সাজাবো পথ বাসনা মনে মনে। আমি প্রেম সরোজে সাজাবো পথ বাসনা মনে মনে কমলাসনে। একবার বিরাজ গো মা হৃদি কমলাসনে। তোমার ভুবন ভরা রূপটি একবার দেখে লই মা নয়নে। তোমার ভুবন ভরা রূপটি একবার দেখে লই মা নয়নে কমলাসনে। একবার বিরাজ গো মা হৃদি কমলাসনে। একবার বিরাজ গো মা হৃদি কমলাসনে। জয় মা দুর্গা। নমস্কার। Excellent performance by our young Pandit ji, Mr. Jyotirmoy Roy. Please give him a big round of applause. You have seen him performing in front of Ma Durga, and right here he has performed through music, the Aradhana. This Aradhana of Ma refers to the act of, as I said, worship, devotion, and adoration directed towards the Divine Mother. It's not only that, it is through music only. Our next performer,
who is going to give her devotion to Mother Durga is through dance. She is a very talented dancer, Miss Adrita Roy. A big round of applause for Adrita Roy, ladies and gentlemen. Excellent performance by Adrita. Our next performance is based on Kobiguru Rabindranath Tagore's Bhanu Singher Padavali. Bhanu Singher Padavali is the songs of Bhanu Singh Thakur, a famous important collection of lyric poems and songs written by Kobiguru Rabindranath Thakur. What makes this work particularly notable is that Tagore wrote this when he was just 16 and using the pseudonym Bhanu Singha. There is a pun in this name. Bhanu means a sun lion, and his name Rabindranath also has the Lord of Sun, that meaning in his name. So, ladies and gentlemen, this is a Bhanu Singher Padavali dance performance. It is going to be presented by Mrs. Shukla Bhattacharya, Mrs. Mitali Das, Mrs. Shima Shatra. And the narration will be done by Mr. Anindya Bhattacharya. Please put your hands together for this very notable, very famous Bhanu Singher Padavali dance performance. Now we are going to present a dance drama, Radha Krishna Ras Leela, based on Nobel laureate Rabindranath Tagore's Bhanu Singher Padavali. Ras Leela, as described in Bhagavad Gita, is the story of Lord Krishna where he dances with Gopika Radha and her friends. It is said that at night the Gopikas of Vrindavana, on hearing the sound of Lord Krishna's flute, sneak away from their household and families to dance with Krishna throughout the night. It is the dance of divine love. গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ খুব অল্প বয়সে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। তার মধ্যে কবি জয়দেব এবং কবি বিদ্যাপতির ব্রজবুলিতে লেখা বৈষ্ণব পদাবলী অন্যতম। তিনি খুব অল্প বয়সে কবি বিদ্যাপতির অনুকরণে ভানু সিংহ নামে কবিতা রচনা করেন এবং এই নামে কিছু রচনা পরিণত বয়স অবধি করে যান। এবারে দেখবেন কবির রচনা ভানু সিংহের পদাবলীর কিছু গান নিয়ে রাধাকৃষ্ণ রাসলীলা। আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন, দিগন্তের গাছপালাও ওই কালো রঙের মধ্যে হারিয়ে গেছে। কৃষ্ণের বাঁশি বেজে চলেছে বৃন্দাবনের বিপিনে। গাঢ় নিঃশ্বাসের সঙ্গে এবারে সাড়া দেন অভিসারিকা রাধা। বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার পথ চলা
পদে পদে মিলেছে এক তানে এক ছন্দে, যেমন নদী বয়ে চলে যাত্রার ছন্দে সমুদ্রের পানে। श्यामल गगने घोरघनघटा निशीथयामिनी रे। श्यामल गगने घोरघनघटा कुञ्जपथे सखि कैसी जावब। कुञ्जपथे सखि कैसी जावब। अबला कामिनी रे। श्यामल गगने घोरघनघटा निशीथयामिनी रे। श्यामल गगने घोरघनघटा उन्मदपवने यमुनातर्जित घन घन गर्जित मेह। दमकत विद्युत पथतरुलुण्ठित धरहर कम्पित देह। घन घन रिं झिं बरखत नीरद पूञ्ज। शान पियाले तालतमाले निबिरति निरमय पुञ्ज। कहरे सजनी हे दुर्योगी कुञ्जे निरदय पान। कहरे सजनी हे दुर्योगी कुञ्जे निरदय पान। दारुण भाषी आहव जायत सकरुण राधानाम। मोती महारे वेश बना दे सीधी लगा दे भाले। पुरहि विलुण्ठित लोलचिकुर मम बाधः चम्पकमाले। गहन नयन में न जाओ वाला नवल किशोर पाश। गहन नयन में न जाओ वाला नवल किशोर पाश। गरजी घन घन बहुडर पावक। गरजी घन घन बहुडर पावक। कहे भानु तव दास। श्यामल गगने घोरघनघटा निशीथयामिनी रे। श्यामल गगने घोरघनघटा निशीथयामिनी रे। श्यामल गगने घोरघनघटा। हम भागे पहायलू पेखन पिया मुख चंदा। जीवन যৌবন সফল করি মাননু দশ দিশ ভেল নীর দন্দা। রাধার এই ডাক কিভাবে উপেক্ষা করতে পারেন কৃষ্ণ?
ভগবান কৃষ্ণ তার উজ্জ্বল ও অপূর্ব সুন্দর রূপ নিয়ে আবির্ভূত হন। রাধা ও সমস্ত গোপীরা হয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত ও উচ্চকিত। সেই গোপীদের সাথে রাধার আনন্দময় নৃত্য আমরা দেখব পরের গানটিতে। सजनी सजनी राधिका देख बहु चाहिए मृदुल गमन श्यामावे मृदुल गान गाहिया सजनी सजनी राधिका देख बहु चाहिए पिनः झटित कुसुमहार पिनः नीलांगिया पिनः झटित कुसुमहार पिनः नीलांगिया सुंदरी सिंदूर देके सीधी कर हरानिया सहचरी सब नाच नाच मृदुल गीत गाओ रे चंचल मंजीर राग कुंज गगन छाओ रे सजनी अब उजार मदिर कनक दीप जालिया सजनी अब उजार मदिर कनक दीप जालिया सुरभि करह कुंज भवन गंध सलिल ढालिया मल्लिका चमेली बेली कुसुम तुलह बालिका गाथ जूथी गाथ जाति गाथ बकुल मालिका त्रिषित नयन भानु सिंह कुंज पथम चाहिया त्रिषित नयन भानु सिंह कुंज पथम चाहिया मृदुल गमन श्यामावे मृदुल गान गाहिया सजनी सजनी राधिका देख बहु चाहिए मृदुल गमन श्यामावे मृदुल गान गाहिया सजनी सजनी राधिका देख बहु चाहिए কৃষ্ণের প্রতি You know, এক हमारे घर দুর্বার पे দৈবিক আকর্ষণে রাধা নিজের সবটুকু উজাড় করে দেয় তাকে পাবার অভিপ্সায়। কৃষ্ণ রাধার এই প্রেম যুগে যুগে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। স্বর্গীয় প্রেমের প্রতিমূর্তি রাধা এক সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি হিসাবে সুন্দরী রাধে বিরাজমান। आओ ए बनी সেই রাধার রূপ গুণের এক সুন্দর বর্ণনা আমরা দেখব পরবর্তী পরিবেশনায়। सुंदरी राधे आओ ए बनी ब्रजरमणी गण मुकुटमणि सुंदरी राधे आओ ए बनी सुंदरी राधे आवे बनी सुंदरी राधे आवे बनी ब्रजरमणी गण मुकुटमणि सुंदरी राधे आवे बनी सुंदरी राधे आवे बनी
बनी व्रजरमणी गण मुकुटमणि सुन्दरि राधे आवे बनी सुन्दरि राधे आवे बनी বৃন্দাবনের শ্যামল বনভূমি, দিগন্ত নীল আকাশ, কুটির থেকে একটু দূরে যমুনা নদীর পারে বাঁশি বাজায় কৃষ্ণ। কৃষ্ণের বাঁশির মোহন সুর পাগল করল রাধা ও তার সখীদের। माधव बहुत मिनती करी तोय माधव बहुत मिनती करी तोय देह तुलसी तिल देह मन सपुल दया जनु छोड़ बिमोय माधव बहुत मिनती करी तोय। চারিদিক থেকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। রাধা ও তার গোপবালারা চলেছে বাঁশির টানে যমুনা নদীর পানে। गहन कुसुम कुञ्ज माझे मृदुल मधुर वंशी बाजे बिसरि त्रास लोक लाजे सजन आओ आओ लो गहन कुसुम कुञ्ज माझे मृदुल मधुर वंशी बाजे बिसरि त्रास लोक लाजे सजन आओ आओ लो गहन कुसुम कुञ्ज माझे पिंगह चारु नीलवास हृदय प्रणय कुसुम राश पिनः चारु
Just wow. কৃষ্ণ প্রেমের এই অমর উপাখ্যান আমাদের সবার মধ্যে আনুক প্রেম ভ্রাতৃত্ব ও সংহতির জোয়ার। সমস্ত বিভেদ ভুলে আমরা একতার সূত্রে গ্রন্থিত হয়ে যেন অভীষ্ট লক্ষ্যের পথে এগিয়ে চলতে পারি। Let us all pray for unity and sovereignty of the country on this auspicious occasion of Durgotsav. Wow, what a brilliant performance by the members of Aparajita Mahila Welfare Association. Please give them a big round of applause. I would like to introduce all three of them and the effort of Mr. Anindya Bhattacharya here. First of all, Mrs. Shukla Bhattacharya, the director of this dance performance. Mrs. Mitali Das. Mrs. Shima Shatra. And Mr. Anindya Bhattacharya. Please come on the stage. Ladies and gentlemen, please put your hands together. After hard work of this whole Durga Puja, they have performed this level. So please appreciate them. Thank you so much. Thank you. The Mrs. Mahua Sen Bahadur, who is going to give their next performance. Before that, we would like to felicitate her for her hard work in the field of dance. So I would like to ask Mrs. Shukla Bhattacharya to felicitate Mrs. Mahua Sen Bahadur with a plant of tree, which is the symbol of purity. Mrs. Mahua Sen Bahadur. Thank you, ma'am. You are now about to witness the strength. Now I will hand over this microphone to Ms. Prakriti Prakash for the further performances. थैंक यू सो मच। सो अब आपके सामने हमारा पहला परफॉर्मेंस होने जा रहा है, जिसका नाम है आए तोबे शहू चोरी, जिसके कलाकार है माहिका, अनुष्का, अनन्या, विजीशा, ग्रेशा, सानवी, हिति, कायरा, पूर्वा एंड सानवी। ये एक ऐसा डांस है जहाँ पे सारे दोस्त मिलेंगे, नाचेंगे, खुशियाँ बनाएंगे। सो आई होप आप सब इसे एंजॉय करें और ज़ोरदार तालियों से हमारे इन कलाकारों का स्वागत करें। আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি নাচিবি ঘিরি ঘিরি গাহিবি গান। আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি নাচিবি ঘিরি ঘিরি গাহিবি গান। আন্তবে বীণা আন্তবে বীণা সপ্তম সুরে বাঁধ তবে তান। আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি নাচিবি ঘিরি ঘিরি গাহিবি গান। পাশরিব ভাবনা পাশরিব যাতনা রাখিব প্রমোদে ভরি দিবানি সে মন প্রাণ। অন্তবে বীণা অন্তবে বীণা সপ্তম সুরে বাঁধ তবে তান। আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি নাচিবি ঘিরি ঘিরি গাহিবি গান। ঢালো ঢালো শশধর ঢালো ঢালো জোছনা সমীরণ বহে যারে ফুলে ফুলে ঢলি ঢলি উলসিত তটিনী উলসিত তটিনী উথলিত গীত রবে খুলে দেরে চিবি ঘিরি ঘিরি গাহিবি
আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্ত্বে। আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্ত্বে। আমরা সবাই রাজা। আমরা যা খুশি তাই করি তবু তার খুশিতেই চরি। আমরা যা খুশি তাই করি তবু তার খুশিতেই চরি। আমরা নই বাধা নই দাসের রাজার দাসের দাসত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্ত্বে। আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্ত্বে। আমরা সবাই রাজা। রাজা সবার দেন মান, সে মান আপনি ফিরে পান। মোদের খাটো করে রাখেনি কেউ কোনো অসত্যে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্ত্বে। আমরা সবাই রাজা, আমরা চলবো আপন মতে, শেষে মিলব তারই পথে। আমরা চলবো আপন মতে, শেষে মিলব তারই পথে। মোরা মরব না কেউ বিফলতার বিষম আবর্তে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্ত্বে। আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্ত্বে। আমরা সবাই রাজা। धन्यवाद। अब आप सबके सामने हमारा दूसरा परफॉर्मेंस फुले फुले प्रस्तुत होने जा रहा है, जिनके कलाकार हैं आरोही, विनी, शिविका, मुग्धा, त्विषा, अविशा, अवंतिका, तीशा, गौरी, कृति, यासा, कायरा, पहल और शौर्या। फ्लावर्स की तरह खूबसूरत डांस फुले फुले आपके सामने पेश होने जा रहा है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। फूले फूले डोले डोले काहे की बाकी दुबार। फूले फूले डोले डोले काहे की बाकी दुबार। टूटिनी हिल्लोलो दूरे कल्लोले चलिया যায়। লিখো কি বা কুঞ্জে কুঞ্জে, লিখো কি বা কুঞ্জে কুঞ্জে, কুহু 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 গায়। কি জানি কিসেরি লাগি প্রাণ করে হায় হায়। ফুলে ফুলে ডোলে ডোলে কাহে কি বাকি দুবার। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,
তবে একলা চলো রে যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও ভাগা কেউ কথা না কয় যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয় যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয় তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে দরনা যদি সবাই ফিরে যায় ওরে ওরে ও ভাগা সবাই ফিরে যায় যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না যায় যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না যায় তবে পথের কাঁটা ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর होप आप सबको ये डांस फुले फुले और ज्योति तो में दाक्षिणी धुना मुझे एकला चलोले पसंद आया होगा जो हमारे डांस क्लास के नन्हे बच्चों ने किया तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। अब आप सबके सामने हमारा अगला परफॉर्मेंस हृदय अमार नाची के प्रस्तुत होने जा रहा है जिनमें हमारे डांसर्स श्रेयसी, युविका, अनन्या, अदिति, मीरा, नीसा, मानवी, ऋतुजा, द्विति, लक्षिता, माधवी, अमायरा, अद्विका परफॉर्म करने जा रहे हैं। जैसे आपने अभी तक हमारे डांसर्स का जोश बढ़ाए रखा, अपनी तालियां रुकने नहीं दी, वैसे ही एक और बार हमारे प्यारे डांसर्स के लिए जोरदार तालियां। হৃদয় আমার নাচে রে
सो अब आपने फूलों के साथ आपका डांस देख लिया, हृदय हमार नाची के डांस देख लिया, लेकिन अब आपके सामने हम प्रस्तुत करने वाले हैं एक ऐसा डांस जो आपको बताएगा कि बारिश आने पे बारिश की किस तरह स्वागत होती है। तो हमारा ग्रुप थ्रेशा टी, जिसमें हमारे कलाकारों का नाम है लोचन, अनन्या, माधवी, वानी, गार्गी, खुशी, नीमा, नंदिनी, नितिका, सूर्याना, कियारा, अवंतिका, आप सबके सामने ये डांस प्रस्तुत करेंगे। तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। झमझम बिस्टी भिजी चल, हो काला रे झमझमाझम बिस्टी भिजी चल। ইমন বাদল দিনে রে কালা কোথা গেলি রে, ফিরতে আগুন গেল বাড়িয়ার। ওই অঙ্গ ভিজে চলে রে আগুন জ্বলে মরমে, তোকে বাবার কতই করি চল। ও চল রে ঝমঝমাঝম বৃষ্টি ভিজি চল, ও কালা রে ঝমঝমাঝম বৃষ্টি ভিজি চল। जो कृष्ण भगवान के प्रति राधा की भक्ति को दिखाता है, जिनके कलाकार हैं युगांधरा, निवृत्ति, युतिका, सानवी, प्रांजल, मानविता, दिव्यांशी, इशी, प्रीति और मैं प्रकृति। आई होप आपको हमारा ये डांस पसंद आए। Tunna
कान्हा कान्हा तो सिर हृदय न जोड़ूंगी, बैरी बांसुरी की धुन पे ना नाचूंगी। थोड़ा a little out of breath, but I really hope आपको हमारा ये परफॉर्मेंस पसंद आया होगा. Sorry again, but now the last but not the least performance of our day, Fagun. I'm so sorry again, but जिनके कलाकार हैं बान्या, सानवी, झलक, स्वरा, आराध्या, आराध्या कांबलकर, आराध्या अगलवार, विभा, मानसी, गार्गी, आद्या, जोयत्री, माहिका, किमाया, आकृति, जिनका डांस है होली के लिए. सो आई होप आपको हमारा ये परफॉर्मेंस पसंद आए. एक बार जोरदार तालियों से हमारे इन कलाकारों का स्वागत करें. এবে ফাগুনের কাল আইলো রে, সুহাগা বীরের ধারা ঝরল রে। এবে ফাগুনের কাল আইলো রে, সুহাগা বীরের ধারা ঝরল রে। ফুল ফাগুনের মরশুমে পরাণ আমার জাগে রে, লাচে রে। ধিন তাক তাক ধিতাং ধিতাং লাচে রে, লাচে রে। ধিন তাক তাক ধিতাং ধিতাং লাচে রে। tak tak ditang ditang lache re, lache re. Tak tak ditang ditang lache re. দূরদূরানি প্রাণের এখন ফুরফুরানি চাল, সরে সায়ার পলাশ বনে রঙ্গিনী মাতাল। দূরদূরানি প্রাণের এখন ফুরফুরানি চাল, সরে সায়ার পলাশ বনে রঙ্গিনী মাতাল। ধামসা মাতাল পাগল পাগল প্রেমের বাদল ঝরে ঝরে রে। মন ময়ূরা পেখম মেলা লাচে রে, লাচে রে। tak tak ditang ditang lache re, tak tak ditang ditang lache re, lache re. Tak tak ditang ditang lache re. মনের বনে রে, মন ভ্রমরা ফুলের মধু খাইয় রে, খাইয় রে। দিন তাক তাক ধিতাং ধিতাং লাচে রে, দিন তাক তাক ধিতাং ধিতাং লাচে রে, লাচে রে। দিন তাক তাক ধিতাং ধিতাং লাচে রে, দিন তাক তাক ধিতাং ধিতাং লাচে রে, লাচে রে। দিন তাক তাক ধিতাং ধিতাং লাচে রে। You all with us for this vibrant Durga Puja. Once again, I ask all together, please give them a huge round of applause for these little stars. An evening such as this is incomplete without a duet. So please get ready for an incredible duet that's sure to tug at your heartstrings. Please welcome on the stage the dynamic duo Geeta Bhattacharya and Mr. Bhattacharya. It's an impromptu effort.
just a presentation. We have decided just now to sing a song on a karaoke. I hope it works out well. प्यार मेरा ना पहचाने तू प्यार मेरा ना पहचाने, मैं तब तक साथ चलूं तेरे, जब तक न कहे तू मैं हारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा। जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा जन मैं ऐसे ही दे दूं नहीं, इसके बिना तो थैंक यू सो मच ठीक है थैंक यू बस दुर्गा पूजेच्या हार्दिक शुभेच्छा अपराजिता महिला वेलफेयर एसोसिएशन सभी को मेरा प्रणाम। और ये जो अपराजिता महिला वेलफेयर एसोसिएशन गोकुल धाम, इन्होंने जो ये ऑर्गेनाइजेशन किया है दुर्गा फेस्टिवल या पूजा, उन्होंने ही किया है ना। तो ये तो आप लोग जो एंजॉय कर रहे हो कंटिन्यू करते रहो, बस आपकी सेहत और जो पीस साइलेंस और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे मेंटेन करो, हमारा यही काम है। दूसरी कंडीशन, आप जितने हैप्पी दिख रहे हो ऐसा लग रहा है हमारी फैमिली हमारे सामने बैठी है, जो कि हम हमारे फैमिली के साथ ये समय नहीं बिता सकते हैं। ये हमारे लिए हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है यहाँ पर। और आप लोग जो आपके फैमिली के साथ जो भी मोमेंट एंजॉय कर रहे हो उसे ऐसे एंजॉय करो, ये मोमेंट कल होगी या नहीं होगी ये किसी को नहीं पता है। ओके, सो मैं यही चाहता हूँ, बड़े बुजुर्ग लोग भी हैं, बड़े जो भी है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव, अपने जो नाती पोती जो भी आपके साथ है या बहू बेटे जो है उनको दीजिए और ये फेस्टिवल आप फुल एंजॉय कीजिए। बस हमारा यही आपसे निवेदन है और अभी यही हमारी शुभेच्छाएं भी है आपको, ठीक है। और हमें जो छोटा सा आपने फुलहार या बुके देकर जो हमारा यहाँ पे वेलकम किया उसके लिए हम आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कहते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. We are so obliged that you have come here. आप लोग हैं इसलिए हम निश्चिंत हो सकते हैं। आप लोग के लिए, आप उन सेना की तरह हमारे लिए, जो कि इस पूरे एरिया को आपने बिल्कुल हमारे लिए सुरक्षित रखा है। So thank you so much for your efforts. Thank you, sir.